नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण मोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु मध्यरु किछि दर्शक मादळा पांजी संपर्क रे आलोचना करिया पई अनुरोध करछंती। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बा नेट परीक्षार पाठ्यक्रम रे मादळा पांजी रही सही अनुजाई आपण माने आलोचना करिया को अनुरोध करछंती। तेणु आपण मानको अनुरोध को सम्मान देवा को जाई मु आजी नेट परीक्षार प्रश्न अनुजाई मादळा पांजीर आलोचना करूछि। मने रखंतु ए आलोचना केवल नेट परीक्षा रे आसीबा को थिबा संभाव्य प्रश्न गुडी को नै आलोचना करा जाउछि। मादळा पांजीर अन्य प्रेक्षापट बा प्रासंगिकता को एठारे आलोचना करा जाउछि। यह केवल नेट परीक्षा निमित्त। नेट परीक्षा रे अतीत रे आसीथिबा प्रश्न गुडी को मु अनुशीलन करिछि। आपण माने गोटिए किंबा दुईटी प्रश्न पाइबे। तेणु ये गोटिए किंबा दुईटी जो प्रश्न आसुची मादळा पांजीरु सेति पई आपण माने केते समय देबे केते प्रस्तुति हेबे से विषय आपण को ऊपर निर्भर करे। किंतु गोटिए बा दुईटी प्रश्न आसी एवं ये प्रश्न गुडी को जते बेला आसुची सेतिरे उत्तर गुडी को रहुची किछि असुविधा नै उत्तर। किंतु जो विकल्प गुडी को दोउची से विकल्प गुडी को बा अल्टरनेटिव आंसर गुडी को आपण मानको मन रे संदेह सृष्टि करूची। तेणु मोर अनुरोध रहिबो जे मादळा पांजी रो पाठ को टिके पढिबे बा प्रोफेसर कुमुद रंजन पाणिग्राहींकर प्राचीन ओडिया गद्यर स्वरूप पुस्तक पढिबे। ए पुस्तक रे मादळा पांजी संपर्क रे सविशेष तथ्य एवं निर्भुल तथ्य रहिछि। तेणु ए दुईटी ग्रंथ मु परामर्श करिवि। गोटे होछि आर्तबल्लभ महांती को संपादित मादळा पांजी एवं अन्यटी होछि प्रोफेसर कुमुद रंजन पाणिग्राही को प्राचीन ओडिया गद्यर स्वरूप पुस्तक। एबे आसंतु मादळा पांजी तो विभिन्न विवादमान तथ्य रहिछि। यार विवादमान तथ्य एथि पई जे विभिन्न स्थानरु मादळा पांजीर नकल प्राप्त होइछि। प्रथमतः मादळा पांजी श्री मंदिरर इतिहास सेवा पूजा पद्धति ये संपर्क नहीं रचित होता। मन रखु श्री मंदिर केन्द्रिक ये प्रश्नटी मध्य आसीथिला। श्री मंदिरर इतिहास को नहीं कि यह रचित होइछि हुए ए प्रश्नटी अतीत रे आसीछि। तेबे यार एककालीन चारोटी नकल तयारी होता। चारोटी नकल प्रथम नकलटी रहुतिला श्री मंदिर रे, द्वितीय नकलटी रहुतिला राजांक पाखरे, तृतीय नकलटी रहुतिला तढ़ाऊ करणक पाखरे एवं चतुर्थ नकलटी रहुतिला देउल करणक पाखरे। तेणु एई चारोटी नकल तयारी होता। मादळा पांजी को प्रथमे एटा गुरुत्वपूर्ण मादळा पांजी को प्रथमे 1928 मसिया रे स्टर्लिंग साहेब ओडिशा इतिहास रचना रे व्यवहार करथिले। एति मन रखिबे। स्टर्लिंग साहेब 1928 मादळा पांजी को प्रथमे आर्तबल्लभ महांती प्राचीन गद्य पद्यादर्श पुस्तक रे किछि परिमाण रे संपादना करथिले एवं परवर्ती पर्याय रे से संपूर्ण भाव रे मादळा पांजी को संपादना करछथि। आर्तबल्लभ महांती कर जो मादळा पांजी संपादना पुस्तकटी 1932 मसिया रे प्राचीन समिति द्वारा प्रकाशित। ता पूर्व प्राचीन गद्य पद्यादर्श रे मादळा पांजीर किछि अंश रहिछि एवं एई जो संपादना कार्य कले आर्तबल्लभ महांती एहा तांकु अनुरोध करथिले 1930 मसिया रे बिहार ओडिशा डायरेक्टर तत्कालीन डायरेक्टर बिहार ओडिशा रो तत्कालीन डायरेक्टर 1930 मसिया रे अनुरोध करथिले आर्तबल्लभ महांती किए हक्स साहेब अनुरोध करथिले। सेते
डायरेक्टर थिले ओडिशा बिहार रो डायरेक्टर थिले हक्साए से अनुरोध करथिले आर्तबल्लभ महांती को मादला पांजी रो संपादना निमित्त आर्तबल्लभ महांती को संपादित मादला पांजी को सबुठारु अधिक भरोसा योग्य पाठ भाव में ग्रहण अन्य माने उल्लेख करछन्ति विभिन्न सूत्ररु मादला पांजी संपर्क रे किंतु आर्तबल्लभ महांती संपादित प्राची समिति प्रकाशित एवं परवर्ती पर्याय ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित एही मादला पांजी को भरोसा योग्य तथ्य बा भरोसा योग्य पाठ भाव में ग्रहण करा जाय काहे कि ना एहा श्री मंदिर रु उपलब्ध होईछि ए कथा मुखबंधरे निजे आर्तबल्लभ महांती लिखिछन्ति तेनु जेतेबेले 1930 मसिया रे हक साहेब अनुरोध करथिले आर्तबल्लभ महांती को मादला पांजी रो संपादन करिया निमित्त सेही समय श्री मंदिर रो मैनेजर थिले राय बहादुर अजय चंद्र दास एवं अजय चंद्र दास राय बहादुर अजय चंद्र दास ठारू श्री मंदिर मादला पांजी रो पाठ बा पोथी से पाइथिले एवं ताहाकु से संपादन करछथि एथिपाई एहाकु सबुठारु ऑथेंटिक बा भरोसा योग्य पाठ भाव में ग्रहण करा जायथा एबे आसंतु मादला पांजी को सिंहल रो धातु वंश काश्मीर रो राजतरंगिणी और आसाम रो बुरुंजी सहित तुलना करा जायथा एगुडी को मध्य इतिहास संबंधित प्राचीन रचना तेणु सिंहल रो धातु वंश काश्मीर रो राजतरंगिणी एवं आसाम रो बुरुंजी सहित तुलना करा जायथा किंतु एही प्राचीन रचना गुडी को मध्य मादला पांजी रो विशेषत्व होला जे एहा धारावाहिक रचना मन रख धारावाहिक रचना तेणु विभिन्न समय रे एहाकु रचित रचना करा जाउथला श्री मंदिर रे तेणु एहा धारावाहिक रचना भाव रही एवं एथिरे राजा मानकर इतिहास रही एवं मंदिर श्री मंदिर सेवा प्रणाली पूजा पद्धति ये समस्त विषय तथ्यानुतथ्य उल्लेख रही ये होची प्रथम कथा यार रचना कारण निमंते बा यार या क्यों समय रचित होइतिला से संपर्क रे चारोटी मत रही चारोटी मत प्रथम मतटी रे एकादश शताब्दी कहा होची द्वितीयटी रे त्रयोदश शताब्दी चतुर्थटी पंचदश शताब्दी एवं तृतीयटी पंचदश शताब्दी चतुर्थटी षोडश शताब्दी मन रखंतु प्रथमटी एकादश शताब्दी बोली कहा होची द्वितीयटी त्रयोदश शताब्दी तृतीयटी पंचदश शताब्दी चतुर्थटी षोडश शताब्दी एहार मादला पांजीर भाषा मादला पांजी रे दिया जाइथिबा इतिहास एवं तार रचना शैली विश्लेषण करी एही मत गुड़िक आसीছে तेबे प्रथम मतटी जो एकादश शताब्दी रचना बोली याकू ग्रहण करा जायछि सेही मतरे केउ मने एकमत होइचंती कृपा सिंधु मिश्र जगबंधु सिंह सूर्य नारायण दास सुनीति कुमार चैटर्जी आर्तबल्लभ महांती और हंटर साहेब एमानक मतरे मादला पांजी एकादश शताब्दी रचना त्रयोदश शताब्दी रचना भाव में स्टॉलिंग साहेब और प्यारीमोहन आचार्य ये दुई जन ग्रहण करथांती जे मादला पांजी होची त्रयोदश शताब्दी रचना स्टॉलिंग साहेब एशियाटिक रिसर्च रे एक प्रबंध लिखिछंती जोथरे याकु से त्रयोदश शताब्दी रचना बोली प्रमाण करछन प्यारीमोहन आचार्य तंकर ओडिशा इतिहास ग्रंथ रे याकु त्रयोदश शताब्दी रचना करछन कुंज बिहारी त्रिपाठी विशिष्ट भाषाविद कुंज बिहारी त्रिपाठी यार भाषा यार इतिहास ये संपर्क को अनुशीलन करी से एकमात्र व्यक्ति जे कहउछंती मादला पांजी पंचदश शताब्दी रचना जने मात्र व्यक्ति गवेषक भाषाविद कुंज बिहारी त्रिपाठी मतरे यह पंचदश शताब्दी रचना रामप्रसाद चंद हरिकृष्ण महता नीलकंठ दास कृष्णचंद्र पाणिग्राही
एमाने समस्ते कहउचंती 16 शताब्दी राम प्रसाद चंद, हरिकृष्ण महता, नीलकंठ दास, कृष्णचंद्र पाणिग्राही एमानक मतरे ଏହା ହେଉଛି 16 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମକରଣ କାହିଁକି ଏପରି ହେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମତ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆର୍ତ୍ତପଲ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏପରି ନାମକରଣ କିପରି ହେଲା? କେତେ ଜଣ ଐତିହାସିକ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ଦ୍ୱୟ ଦେଉଳକରଣ ଓ ତଢାଉକରଣଙ୍କ ଘରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆକାରରେ ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ ବହନ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମାଦଳ ଆକାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ମର୍ଦ୍ଦଳ ବା ମାଦଳ ଯୋଉଟା ଆକାରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତପଲ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ହସ୍ତପଦହୀନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଦଳା ଠାକୁର ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଦଳା ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ପାଞ୍ଜି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହେବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ବା ଆଲୋଚକ ସେ ପ୍ରଥମଟିକୁ ଆର୍ତ୍ତପଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଇଠି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି। ନିଜେ ଆର୍ତ୍ତପଲ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଐତିହାସିକ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକ ଦ୍ୱୟ ଦେଉଳକରଣ ଓ ତଢାଉକରଣଙ୍କ ଘରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆକାରରେ ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ନାମ ବହନ କରିଛି। ଏପରି କେତେ ଜଣ ଐତିହାସିକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିଟିରେ ସେ ନିଜର ମତ କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ହସ୍ତପଦହୀନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଦଳା ଠାକୁର ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାଦଳା ଠାକୁର କୁହନ୍ତି। ଏହି ମାଦଳା ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ପାଞ୍ଜି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହେବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ମୁଦଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶନାମା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଦଲ ପାଞ୍ଜି ଉଚ୍ଚାରଣର ସୌକର୍ଯ୍ୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଇପାରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟାରେ ସେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଏଇ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିବା କେତୋଟି ରାଜବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ଭାଷା ତେଲୁଗୁରେ ମୋଦଳିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଦଳି ପାଞ୍ଜି ବା ମୋଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅଥବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହେବ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ମୋଦଳିରୁ ଯେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦ ଆସିନାହିଁ ଏକଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମତ ଆମେ ନେବା। ମଦନ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦ ମୃଦଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ମୃଦଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବା ମୁଦି ଦିଆଯାଇଥିବା। ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ମୁଦଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କଣ? ବୈଦି ସେନାପତି ମୁଦଲେନ, ଅବଧାରିତ ମୁଦଲେ, ହଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୁଦଲେନ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଦଲେନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେଇ ମୁଦଲ ଶବ୍ଦରୁ ମାଦଳା ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବା କଥା ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ 1927 ମସିହାରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଦଳା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ମାଦଳ କହୁ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆଗରୁ ଆର୍ତ୍ତପଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଐତିହାସିକ
ए रामप्रसाद चंद कथा से उल्लेख सी कहते रामप्रसाद चंद कहते सी नाम नहीं ना ये आम से नामटी जानूचे रामप्रसाद चंद 1927 मसीह मन रखते मसीहाटी 1927 रामप्रसाद चंद्र 1927 मसीह एक इंग्राजी प्रबंध लिखिं जे मादला हूँ एक प्रकार वाद्ययंत्र यही वाद्ययंत्र आकृति सह सादृश्य रखी अखंडित तालपत्र गुड़िक लिखि से गुड़िक एकत्र रखा यह मादला पांजी नाम धारण कला यहीपरि प्रत्येक मादला तथा वाद्ययंत्र सदृश्य विड़ारे अनेक भिन्न भिन्न पांजी थाए तेणु यार नामकरण मादला पांजी थर्स्टन साहेब जुक्ति करछंती जे मोदड़ी शब्दटी एक उपाधि मोदड़ी उपाधि मानकर मुख्यतः देवदासी गर्भर जन्म जो माने देवदासी गर्भर जन्म से मोदड़ी कहा जाए ओडिशा रे मुदड़े बा मादड़ी एक राजकीय उपाधि यही माने राजकीय व्यापार और घोषणा गुड़िक एवं जगन्नाथ मंदिर व्यवस्था जो तालपत्र पत्र लिखित रखुले ताकू मादला पांजी रूपे नामित करा जाय था यह होची थर्स्टन साहेबଙ୍କର मत आरडी बनर्जी विशिष्ट ऐतिहासिक आरडी बनर्जी कहते हिस्ट्री ऑफ ओडिशा रे मादला मीन्स ए ड्रम जो गोटे आगुर रामप्रसाद चंद कहते ड्रम मादला मीन्स ए ड्रम and the records of the temple of Jagannath are called so because they are tied together in the form of round bundles resembling the drum called madala in India. तेणु ये होची विभिन्न मत यार नामकरण नहीं किंतु आउ गोटे तथ्य रही सारा दासଙ୍କ महाभारतर वन पर्व जजाति पांजीर उल्लेख रही कथा प्रश्न आसपे जजाति पांजी अनेक गवेषक यही जजाति पांजी को मादला पांजी भाव में ग्रहण कर अनेक यहाँ केवल जजाति पांजी मादला पांजी नुहे बोली स्वीकार कर से अनुसार यार रचना कालर समय निरूपण कर जेहेतु सारणा महाभारत जजाति पांजी मादला पांजी रही तेणु यह सारला दास परवर्ती रचना 16श शताब्दी रचना एवं जो माने जजाति पांजी पर एक शब्द भाव में व्यवहार कर मादला पांजी सहित तार कौन संपर्क देखी ना से माने मादला पांजी रचना 11श शताब्दी बा त्रयोदश शताब्दी बा पंचदश शताब्दी एवं आउ गोटे प्रश्न आसी था मुख्यतः आसी था जे मादला पांजी क्यों घटनारू रचित होइथिला तार रचना शैली संपर्क रे ए प्रश्नटी आसी था तेबे सेथि निमित्त मु यार पाठ आपन को पाखरे पढिबी कारण एटा अति विवादमान प्रश्न एथिरे विभिन्न प्रकार मु उत्तर देखिछि किंतु से उत्तर को जेते बेले मु आनी की पाठ सहित मिसौछि से पाठ सहित तार मिश्रण घटु नाही से विषय मु अधिक आलोचना करी वितर्क आडकु जिला पई चाहू नाही तेणु आपन मन को मोर परामर्श होछि जे आपन पाठटी सुनतु बा पाठटी पढंतु एवं सेइटु जानतु जे मादला पांजी क्यों समय काल को उल्लेख करी रचित होछि क्यों समय काल को समय खंड को उल्लेख करी प्रथमे रचित होछि सेठी कहउचंती मादला पांजी राजभोग इतिहास कोटि ब्रह्मा प्रलय जेबे होई तेबे सी पुरुषोत्तम न तेजंती देवराय ब्रह्मा को दिवस के विष्णु द्वादश अवतार से भियाइले वेदवर सत्य तृतीया द्वापर कली ए रूपे चारि जुगरे गंडाए होई ए रूपे सहस्र गंडारे ब्रह्मा को दिवस होई ए दिवस प्रमाणे रात्र ही होई तेणु सृष्टिर आरंभ कथा उल्लेख करी मादला पांजी आरंभ होची एवं सत्य जुग तापर सत्य जुग कथा कहउछन ए रूपे गतिपति प्रलय होइले तो विष्णु अनंत संचारे सोइले दिवसे जाई ए बरसरे सत्य जुग बरस 17-28 लक्ष 17-28 लक्ष वर्ष कथा सत्य जुग चलिला बोली से कहउछन ए संख्याटी मु कहि दउछि 17-28 चारोटी सो
ଏତିକି ସମୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଯୁଗ ଭୋଗ କଲେ 6 ରାଜା। 6 ରହି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳି ଭୋଗ କଲେ ପ୍ରଥମେ ବଳି ରାଜା। ବଳି ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଜିର ମତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମଦନ ମୋହନ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ ଏବଂ ଏଠି ମଦନ ମୋହନ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଅନଙ୍ଗ ବିମଦମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜା କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେଶରୀ ବଂଶ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏ ରଚନା। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମର ରକ୍ତଭାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୋନପୁର ଦେବ ପାତାଳି ହେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ କଥା କେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଦାବରୀ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଛତ୍ର କଲେ କିଏ? ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ କଥା ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହେଇଛି ଏଇ ଅଂଶଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଦ୍ରା ପାଞ୍ଜିରେ ରହିଛି। ଏ ଗୋଦାବରୀ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଛତ୍ର କଲେ। ଏ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଫଳ ଉପୁଜାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ କି ନ ଖାଇ। ତହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ଯେ ଫଳ ଉପୁଜାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ସେଠାରୁ ରାଜା ଝିଅଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେଲେ। ସେ ଝିଅ ଗର୍ଭବାସ ହେଲେ। ତହୁ ସକାଶୁ ସେ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଲା। ସେଠାରୁ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଝିଅଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେଲ, ଏ କଥା ଗଳିତ ହେଲା, ଏ କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତହିଁକି ରାଜା ପଚାରିଲେ ଏତିକି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ଘେନି ଚାଲିଯିବ, ତାହା ଗୋଡରୁ ଯେଉଁଠାରେ ରୁଧିର ଜାତ ହବ ସେଇଠାରେ 4 ବାହି ଆୟତନରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯିବ, ମଧ୍ୟରେ ଦୀପଦଣ୍ଡି ହେବ, ତହିଁ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ରହିବ, କାହାର ମୁଖ ନ ଚାହିଁବ ଏମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଦିହକେ ରହିବ। ତୁମ ଉପସ୍ଥ କଟାଇ ତୁମ ହୋଇବ, ତେବେ ସେ ତହିଁରେ ଦୋଷ ଯିବ। ସେଠାରୁ ସେ ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଙ୍କ ହାତରେ କାଖରେ ପାଣି 2 ମାଠିଆ ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଏ ଝିଅକୁ ଏରୂପେ ଚଳାଇଲା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ଶୁଣି ବହୁତ ଉପହାସ କଲେ। ରାଜା ବଡ ସଂକୋଚ ପାଇଲେ। ଏ ଝିଅକୁ ନଅରକୁ ନେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାର ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଯାଏ ବୁଲାଇ ରକତ ଗୋଡରୁ ବହି ନଥିଲା ତାହାର ସୀମାନ୍ତ ଘେନି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଦୀପଦଣ୍ଡି କଲେ। ଦୀପଦଣ୍ଡି କରି ଝିଅକୁ ଆଣି ତହିଁରେ ରଖିଲେ। ରାଣୀ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ମାଇଲେ। ସେଇଦିନୁ ପୋଖରୀ କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବନାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ, ଜନଶ୍ରୁତି, କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁ ନେଇ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ରଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏହା ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏହା ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏକ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଇତିହାସ ଭରିକି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାରି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଥିଲା ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ପୁଣି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।